পিকনিক কৰিলোঁ। আমাৰ ছাতি মানে বাথন বনালোঁ অলপ, এইটো দিয়া যে দুপৰত ভাত খাম। আমাৰ ট্ৰাইবেলবিলাকে আৰণাই খুব ভাল পায়, সেইকাৰণে খোৱাৰ সময়তো যাতে ট্ৰাইবেল বুলি চিনিব পাৰে, সেইকাৰণে আৰণাই ল'লোঁ। কিবা ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। दिनै सानसुनि ओंखामानि मैथा गोजाजों ना फिसाजों, मैथा गोजा ना फिसा, पटल भाजा, ना बाथोन, सामब्राम हानाय बिदिनो दिनै सानसुनि ओंखामखौ जानोसै। आर'नाइ लालायबाय। बर'फोरखौ आर'नाइ लाबासो बर' होननानै सिनायोना, ट्राइबेल होननानै सिनाया नालाय, बेखायनो आर'नाइ लाबाय जानो मोनो।